An bɛ foli lase Maliba FM lajɛbagaw minnu b'an lajɛ YouTube sanfɛ ani minnu b'an lamɛn arajo sanfɛ. Bi ne Adama Goyita n y'o fɔ anw ka hamina ye ka wuli ka dɔnnibagaw sɛgɛrɛ minnu bɛ se ka mɔgɔ dilan cɛn kan. O hukumu kɔnɔna na bi ne wulila ka se an ka belebele dɔ ma n'o de ye karamɔgɔ Konate n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kuluba ma. Ni sera Kuluba n'i ye ɲininkali kɛ Bagadaji Musaka Du ni Ala sɔnna ni ye ɲininkali kɛ i bɛna karamɔgɔ sɔrɔ. Bi an wulila ka s'a ma an bɛna ɲininka dɔnni sira kan ani garizigɛ ani a bɛ se ka mɔgɔw ɲa ani mun b'a yɛrɛ bolo k'a fɔ an ka bi dɔnni kan an ka jamana dɔnni ko an nana n'o ɲininkali sɛbɛn ye k'an bɛna karamɔgɔ ɲininka. An bɛ kuma galama tɛngɔ la a ka foli kɛ an ɲɛna an ka don kuma kɔnɔna na. Karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ ka an lamɛn nin waati in na réseau sira fɛ ani telew la ani arajow la an b'u bɛɛ fo danti foli min na. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka se aw yɛrɛw ma ni o ye Maliba FM baarakɛlaw ye. Ka daminɛ a ma fɔlɔ fɔ a ma laban. An bɛ dugawu k'u ye ka tila k'u fo k'u barikada. U bɛ baara min na nin ye ka jira u la nin ye baara ye min nafa ka bon kosɛbɛ. Sabu maa caman bɛ nin baara in kɔnɔ. Dɔw ti a jate baaraba ye. K'a sɔrɔ baara de don min ni i bɛ se ka baraji sɔrɔ ni a ye. Wa i bɛ se ka bonɲɛbaw sɔrɔ ni nin baara in kɛli ye. O la mɛ cogo di mɔgɔ bɛ barajiba sɔrɔ ni nin baara in ye? Malakɛ yɛrɛ ka jate minɛ. Ni page ninnu filɛ ani ni média ninnu filɛ olu de bɛ dɔnnibaw sama ka labɔ. Dɔnnibaga minnu ni maa t'u dɔn n'u sigilen don tiɲɛ kan. Mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ wo dɔ kɔnɔ walima a bɛ jamana dɔ kɔnɔ sɛgɛnba de bɛ a kan degunba de b'a kan ale t'a dɔn karamɔgɔ kelen min bɛ yen a kan ka wuli ka t'o fɛ. O la ni médiaw cɛla a bɛ kɛ sababu ye ni ale donna ka média ninnu lamɛn k'u lajɛ a bɛna dɔnnibaga kangaraw de ye média ninnu sanfɛ minnu bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka kungo wuli ka bɔ u da la. Nka mɔgɔw fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ dɔnnibagaw la karamɔgɔw la minnu fana sigilen tɛ tiɲɛ kan. Nka ni Ala sɔnna Konate mankan don ni o y'a ka garibukɛ ye ne y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye bilahi ne ti kuma foyi kan min dɔn ti yɔrɔ. Wa dɔnnibaga bɛɛ kan ka kɛ ten de. Dɔnnibaga kana foyi fɔ e tɛ se min na kana foyi fɔ min dɔn t'i la. N'i ka baara kɛla nin ye bilahi e ti wele ko dɔnnibaga e bɛ wele ko tɔɲɔlikɛla. O la média mɔgɔ ninnu ni u sera ka wuli nin cogo la ka dɔnnibagaw sɛgɛrɛ ka karamɔgɔw sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye dibi min ni mana minnu bɛ kunfinw ɲɛna o bɛ fara ka bɔ yen. O la an b'u fo o la k'u barikada k'u waleɲuman dɔn. Hakili la nin yɔrɔ bɛ faamu. Inshallah. D'accord. Lamɛnbagaw ani minnu bɛ k'an lajɛ u ye faamuyali sɔrɔ nin na. Konate bibi in na n bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu la nafolo ko kuma cayalen don. Yala ka nafolo sɔrɔ ka baara kɛ k'a sɔrɔ suko ani dusajɛ sabula bibi in na maa caman b'a fɔ u bɛ nafolo baara kɛ o tɛ se. Mɛ Konate ne yɛrɛ ɲɛ b'i la cogo min na n b'a dɔn k'a fɔ i ye nafolo baara i b'i ka baara dɔn sabula maa min bɛ se mun na ani a tɛ se mun na ni ne Goyita n'an yɛlɛla k'o sɛgɛrɛ ne b'o dɔn. Yala ka nafolo baara i bɛ se ka walawala di i bɛ se k'o kɛ ka maa kɛ nafolotigi ye fantani min t'a dahirimɛ sɔrɔ o ka wuli ka na nafolo baara la i fɛ yala i bɛ se ka o ka nafolo baara kɛ ka dɔn ma wa? Bon alhamdulillah rabbil alamin. Goyita yɛrɛ an ka don o kuma kɔnɔna na nafolo baara yɛrɛ i kun kan ka Konate ɲininka fɔlɔ ko est-ce que tiɲɛ don wa walima tiɲɛ. Hakili la nin yɔrɔ bɛ faamu. N'i y'a jateminɛ bi nafolo baara tiɲɛ don et puis nafolo baara bɛ kɛ mɔgɔ ye wa i b'a résultat sɔrɔ k'a sɔrɔ e ye fantantigɛjɛ de ye dɔrɔmɛ kelen t'i kun bilahi nafolo baaraw bɛ yen minnu n'a kɛra jɔn ye a b'i kɛ milliardaire k'i kɛ millionnaire ye. Hakili la a bɛ faamuya nka jɔn ne bɛ se ka nin nafolo baara kɛ jɔn? Goyita an ka jamana in tiɲɛna kojugu. Wallahi an ka jamana in tiɲɛna mɛ jɔn ne y'an ka jamana in tiɲɛ? An ka jamana in dɔnnibagaw olu de y'an ka jamana in dafiri. Maa caman bɛ kuma nin yɔrɔ kan bilahi baarakɛlaw tɛ.
mɔgɔ hakɛ min bɛ ne wele tile kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ ne wele su kɔnɔ goyita ni miiri an ka Mali dɔnnibaaw ka baara la wallahi i sigilen bɛ kasi nin yɔrɔ in na n tɛ se ka foyi fɔ ni miirila la fantan caman jigi tigɛla dɔnnibaa ninnu sababu la yatimɛ caman ɲɛji bɔnna an ka nin dɔnnibaaw sababu la wallahi taamaden caman bɔnɛna u ni na Mali dɔnnibaaw de y'a sababu ye mais n'an ma wuli k'an jɔ an ka jamana bɛna ci ta k'a ci bɛɛ ɲɛna maa si tɛ kuma k'a sɔrɔ dɔnnibaa yɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka baara kɛ mɔgɔw ye tɔɔrɔ fata a ye ka jaabi sɔrɔ n'o de fɔ Mali karamɔgɔw ye arajola kuma tɛ telela kuma tɛ réseau kuma tɛ dɔnnibaga i bɛ se fɛn o fɛn na bilahi ni i sigila a kan don dɔ la mɔgɔw bɛ e ye k'a sɔrɔ i ma kuma telela i ma kuma arajola ni n ko an ka jamana dɔnnibaaw ye an ka jamana ci o da n bɔra k'a f'i ye sisan su ani tile kɔnɔ mɔgɔ hakɛya min bɛ ne wele ko karamɔgɔ anw ye nafolo baara kɛ karamɔgɔ karisa fɛ Mali kɔnɔ ko nka bilahi an ma jaabi sɔrɔ an ye 100 di karisa ma o ye baara k'an ye an m'o résultat sɔrɔ an ye 1,000,000 di karisa ma o ye baara k'an ye an m'o résultat sɔrɔ nin ye anw ka jamana dɔnnibaaw ka baara ye mais o ta i yɛrɛ k'a lajɛ e ni Ala cɛ jɔnni b'i sigi ko nin dɔnnibaga qualitéw bi aljinɛ sɔrɔ bilahi Ala b'u bɛɛ ta cɛ kelen lahara don cɛ wa lahara don masiba ka jugu ni nin bɛɛ ye o ta n bɛ min fɔ an ka sira Ala ɲɛ nin ko in an k'a kɛ tiɲɛ kan n ko an ka dɔnni kɛ tiɲɛ kan dɔnnitigiw de ko don sinon mɔgɔ caman bɛ jate Mali dɔnnibaaw cɛ la k'a sɔrɔ bilahi hali u tɛ Mali kalandenw cɛ la k'a fɔ ko étage caman bɛ karisa bolo n bɛ taa n kungo fɔ a ye a k'a ɲɛnabɔ mobili caman bɛ karisa bolo n bɛ taa n kungo fɔ a ye a k'a ɲɛnabɔ o tɛ dɔnni ye dɛ i bɛ taa o waribatigi caman fɛ yen étage dakabanaw b'u bolo mobili dakabanaw b'u bolo nka bilahi u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ e kungo la e bɛ taa miliyɔn ci u tigɛ min dila u ma i t'o sɔrɔ fo ka t'i si ban an ka jamana baara de kɛla nin cogo la o la ne y'o fɔ ne ye denmisɛnnin fitinin de nka Ala ye fɛn dɔw de di yan min bɛ se ka mɔgɔw mako dilan i komi Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ko maaw la sɔn hɛrɛma ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye alikuranɛ kalan ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya o la wa o dama tɛ dɔnnibaga o dɔnnibaga ni e ye mɔgɔw dɛmɛ ka kungo wuli ka bɔ u da la ka gɛlɛya wuli ka bɔ u da la bilahi e de ye mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye o la fantan ni kule dɛsɛbaatɔ min ni se foyi t'a ye o wulila ka se e ma e y'o dɛmɛ k'o kɛ nafolotigi ye o ta ye Ala ka diinɛ dɛmɛ dɛ o la dɔ bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ ni a ka nafolo ye dɔ bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ ni a ka dɔnni ye dɔ bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ka kodɔn ye anw ye min suganti o de ye ka Ala ka diinɛ dɛmɛ n'an ka dɔnni a n'an ka wari ye hakili a bɛ faamuya o la ko i ta nafolo baara tiɲɛ wulibali don nka karamɔgɔ caman bɛ yen olu de ye dɔnnibaaw tɔgɔ ci mɔgɔ caman ye Mali karamɔgɔw tɔgɔ ci n y'o de f'i ɲɛna nafolo baara ne b'a kɛ mɔgɔw ye wa u b'a jaabi sɔrɔ délai min bɛ di u ma o tɛ wuli abada f'i ka segin ka na Konate fɛ yen k'i ye baara kɛ n fɛ a résultat filɛ o la Koyita maa caman sera ne fɛ yan u ka baara la n bɛ baara in walawala i ye k'a faamuya caman b'a f'i ye ko n bɛ nafolo baara kɛ porte-monnaie magique bédou magique bilahi a bɛɛ nkalon ye nafolo n b'a baara kɛ k'a don daga kɔnɔ i ka taa sɔrɔ i ka so kɔnɔ Koyita b'o nkalon don nin bɛɛ ye nkalon ye n bɛ nafolo baara k'i ye i dalen i ka so kɔnɔ i ka dilan kan nafolo ka bin i dalen kan Koyita nkalon don nkalon don a ye lase Mali dɔnnibaaw ma garibukɛni ne bɛ ka kuma hakili la nin yɔrɔ bɛ faamuya nafolo baara n'an sera nin yɔrɔ o yɔrɔ ma bilahi a kɛla kafiriya baara ye wa olu minnu filɛ a bɛɛ ye nkalon ye an ka nafolo baara kafiriya baara tɛ boli baara tɛ k'a fɔ n'i ye nin baara in kɛ i bɛ don Ala tanamako la o t'i Konate ka nafolo baara ye kuranɛ aya jɛlen don kuranɛ sura jɛlen ani se jɛma den 3 Koyita an bɛ baara in kɛ n'o de ye dɛ baara in bɛ kɛ ni o de ye dɛ
et la baara in n'a ma k'i ye baara in piri ye 30,000 de Goyita ani sɛ jɛma den 3 o tuma ni i nana ni sɛ jɛma den 3 ye i bɛ 15,000 de di fɔlɔ ani sɛ jɛma den 3 ani tɔgɔ ani ba tɔgɔ an bɛ baara k'i ye ka a délai d'i ma ni o dafala wari tɔ min b'i fɛ i bɛ sigi ka na o di anw ma n'i ye min fara a kan ka di anw ma an b'o minɛ mais n'i ma foyi fara a kan o ye taa anw ka foyi t'i fɛ sabu an ye baara k'i ye a jaabila an ka wari tɔ min b'i fɛ i y'o di anw ma est ce que an ka fɛn b'i fɛ tugun ayi la fɛn t'i fɛ o la an ka baara in bɛ kɛ nin cogoya la mais maa caman bɛ ɲininkali kɛ ko yala n'i bɛ jamana kɔ kan walima i bɛ dugu wɛrɛ la anw sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamako Kuluba de ma ko yala baara in bɛ kɛ cogo di Goyita an y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna réseau nana ka na mɔgɔw dɛmɛ et puis a ye tiɲɛni caman kɛ sabula a kɛra sababu ye fana bantu ni trompeurs ni javantiw olu ye san sɔrɔ réseau de y'o dilan maintenant réseau fana ye hɛrɛ ladon anw kun sabula a kɛra sababu ye an bɛ se ka an sigi k'i ka baara kɛ k'i wele ka a jaabi di i ma Goyita n'i ka fɛn min bɛ an fɛ yan n'an ye baara kɛ an t'a bila agence la walima autogare la a bɛ sɔrɔ fɔ i sigiyɔrɔ la hakila ni kumakan ninnu jɛlen don o la baara in na mɔgɔ min bɛ jamana kɔ kan n'i bɛ fɛ ka anw ka nin nafolo baara in kɛ Goyita i bɛ an ta WhatsApp la an ka téléphone numéro o de ye +223 71 88 36 29 n bɛ segin o kan +223 71 88 36 29 Goyita n'i ye an wele o la walima ka vocal ci an ma ni Ala sɔnna i bɛ an lasɔrɔ ni o numéro in ni o m'i diya fana i bɛ se ka vocal ci nin numéro in na kuma dɔw la connexion ko de don i bɛ o numéro filanan in ta ni o de ye +223 72 24 02 98 +223 72 24 02 98 o la Goyita mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan n'u ye an wele an b'u ka baara kɛ cogo min na o de ye n'i ye wari kilancɛ ci anw ma k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ ci an ma sɛ jɛma den 3 an bɛ tile k'a san mɔgɔ min bolo a b'a bɛɛ di an ma 600 de o la wari in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kilancɛ o de ye 16,000 ani 800 a n'a sɛsɔngɔ bɛɛ o la n'i y'o ci an ma ani tɔgɔ ni ba tɔgɔ o tɛ an bɛ baara kɛ o don dugujɛ bɛɛ an b'i ka baara kɛ n'an y'i ka baara kɛ an bɛ tila k'i wele k'a f'i ye sɛbɛn dɔ bɛ yen ni baara in bɛ na o bɛ bila ka taa di i ma agence la n'i bɛ jamana janw na walima n'i bɛ jamana surun i n'a fɔ Burukina ninnu ni Ivoire n'a ɲɔgɔnnaw walima i bɛ dugu wɛrɛ la min t'i Bamako ye i b'i to i sigiyɔrɔ la an bɛ sɛbɛn in bila autogare la a b'i sɔrɔ fɔ i sigiyɔrɔ la o tɛ hakili la nin baara in a taabolo jɛlen don o la ni baara kɛra nin cogoya la délai min dila i ma ni o délai in dafala k'a sɔrɔ e m'i ka résultat sɔrɔ bilahi n ka na Ala la n'i ma Konate wele k'a fɔ a ye ne tɛ yafa Konate an ka yanni Goyita an ka baara bɛ nin cogoya de la dɛ hakili la nin yɔrɔ bɛ faamuya an ka nafolo baara min bɛ yen ni bɛ se ka n da don o la k'o walawala o ye nin de ye haza salamu aleykum Konate lamɛnbagaw ye ani minnu bɛ k'an lajɛ vraiment u ye faamuyali sɔrɔ nin na Konate ɲininkali filanan sabula siri maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ siri b'u kan a b'u bali baara la a b'u bali hali ka nafolo sɔrɔ yala siri ka siri wuli ka bɔ mɔgɔw kan karamɔgɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o ko kan. bon alhamdulilah rabil alamin Goyita siri fɛnjuguba don kosɛbɛ yanni n ka se siri wulili yɛrɛ ma fɔlɔ siri yɛrɛ ye jumɛn ye k'o fɔ an badenw ye k'a faamu maa caman bɛ yen minnu bɛ don moriw kan ka don somaw kan ka don dɔnnibaga sugu bɛɛ kan n'u ka hami ye n'u ka kamanagan ye Goyita a si tɛ ɲɛnabɔ dɔnnibaga in tɔgɔ bɛ tiɲɛ k'a sɔrɔ bilahi siri de bɛ cɛ da la walima musokɔrɔba la Goyita siri ye fɛnjuguba de ye n bɛ nin yɔrɔ f'i ye kosɛbɛ siri bi mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ kɛ sababu ye e bɛ don diɲɛlatigɛ baara o baara la i t'i ɲɛ sɔrɔ a la i mana bitigi dayɛlɛ a bɛ bi i mana taa baara o baara la bilahi a bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo i bɛ taa taama na taama tɛ diya i la i bɛ taa ntama na a tɛ diya i la e bɛ bɔ e bɛ taa don baara o baara la o ye taa n k'a bɛɛ de bɛ tiɲɛ i t'i ɲɛ sɔrɔ a si la bilahi i bɛ tila ka wuli
ka taa dɔnnibaga dɔ fɛ yen o b'i fɛn dɔ dilan k'o di e ma o ye taa o si tɛ foyi dilan i bɛ bɔ yen ka taa somakɛ fɛ yen o bɛ fɛn dɔ dilan ka d'i ma a si t'i mako ɲɛ e bɛ bɔ yen ka taa morikɛnin fɛ yen o bɛ fɛn dɔ di e ma o ye taa o ti i mako dilan i yɛrɛ ɲininka mun de bi e la fɛn dɔ de don mɔgɔ 100 ni 20 bɛ yen minnu bɛ weleli kɛ an taara karamɔgɔ karisa fɛ yen a ye baara k'an ye a ma jaabi an taara soma karisa fɛ yen a ye baara k'an ye a ma jaabi o ye taa baara in ka ɲi dɛ mais fɛn min bɛ e la o de ye siri ye o la mori caman bɛ yen u bɛ se baara la mais u tɛ se jɔ min de ka siri tigɛ ka bɔ buna adamaden na u tɛ se o la o de bɛ karamɔgɔ caman ka baara tiɲɛ karamɔgɔw kana sɔn abada mɔgɔ si ka taa baara kɛ e fɛ f'i k'a lajɛ cɛ min bɛna baara kɛ e fɛ walima muso min bɛna baara kɛ e fɛ mun de bi a la min bɛ se ka nin baara in tiɲɛ o effacer ka bɔ yen pewu i ka sɔrɔ k'i bolo don a ka baara la nka karamɔgɔ ne taara e fɛ dɔrɔn kungo la e wulila ten parapara ko ala tɔgɔ b'i bolo ka sin k'o ta k'o baara kɛ ne ye mais ne ye mɔgɔ qualité jumɛn de ye f'e k'o lajɛ fɔlɔ k'o dɔn o taa hakilila nin yɔrɔ bɛ faamu o la m'o de yɔrɔ fɔ karamɔgɔ denmisɛnninw ye n'u ye Konate lamɛn a ka ca ala fɛ u bɛ yɔrɔ caman faamu dɔnni bɛ u la koyi nka nin yɔrɔ de b'u jɛ nin ye faamu dɔ de ye min bɛ di u ma fi sabilila o la Goyita ka siri tigɛ ka bɔ adamaden na yɔrɔ n y'a f'i ye sisan ko siri ye fɛn juguba de ye adamadenya kɔnɔ n'ale b'i la a b'i garizigɛ koron de e bɛ wuli k'i sen don k'i bolo don Goyita garizigɛ ko la walahi t'i ɲɛ sɔrɔ a la i mansaw bɛ ba i la dama bɛ cɛnni kɔ a ye kalan kɛ ka diplôme baw sɔrɔ a ma baara sɔrɔ mais karisa denmuso filɛ o ta la o yɛrɛ ma kalan kɛ yɛrɛ o ye nin baaraba in sɔrɔ a bɛ ka na miliyɔn de ladon a mansaw Goyita danga tɛ kamalen kɔ dɛ min b'a la o t'a dɔn cɛkɔrɔba caman bɛ yen minnu ka du falen don jeune dafalenw na mais u si tɛ jɔyɔrɔ la u si tɛ baara la wari t'u si kun cɛkɔrɔba kelen o de jɔlen don ni du bɛɛ ye cɛkɔrɔbaw i yɛrɛ ɲininka ko mun min ne ka du kɔnɔ denmisɛnninw ayi Goyita siri suguya ka ca quoi maa kelen siri bɛ yen mɔgɔ fila siri bɛ yen ka du bɛɛ siri o bɛ yen wa dugu bɛɛ yɛrɛ fana bɛ se ka siri n'a ma tigɛ walahi o san na a ka dugu kɔnɔ akisɛ hakɛya min bɛ yen danda la tiɲɛni hakɛya min bɛ don aw kun danda la tasuma hakɛya min bɛ mɛnɛ ka tiɲɛni kɛ danda la siri de b'o kɛ dugu la dugu bɛ siri wa du yɛrɛ bɛ siri fana Goyita n'aw ka du siri la i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i sɔrɔ sira dɔɔni bɛ olu la nafoloko sira fɛ a bɛɛ bɛ jɔ dɔɔni i bɛ taa i kɔrɔkɛ fɛ yen o karisa 200 da nana u b'a fɔ o tɛ yen i bɛ t'i ka musokɔrɔba fɛ yen u b'a fɔ dɔ tɛ yen foyi tɛ sɔrɔ aw si siri de bɛ nin kɛ o la Goyita n bɛna fɛn dɔ di i ma min bɛ se ka siri tigɛ ka bɔ adamaden na ni i jantola la walahi i ka ɲɛnamaya kɔnɔ tɔɔrɔ foyi tɛ e sɔrɔ nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ ka siri tigɛ ka bɔ i la k'i garizigɛ dayɛlɛ k'i kisi ka bɔ siri gɛrɛ ma ani dabali jugu Goyita n bɛn'o de fayida di aw ma min mi o kɛ n bɛn'o de di aw ma i jantala kosɛbɛ kabatimu dɔ bɛ yen min bɛ wele ko masa Sulemana ka kabatimu Goyita nin ye fɛnba ye dɛ maa caman bɛ kuma nin kabatimu in kan karamɔgɔw la dɔnnibagaw la bilahi u t'a dɔn Goyita n b'o de f'i ɲɛna ne nanen Bamakɔ yan ne ye kamalen dɔ mankan mɛn arajo la a bɛ ka kuma nin kabatimu in kan ka tila ka na karamɔgɔ gɛrɛ mankan mɛn tugun a bɛ ka kuma nin kabatimu in kan ne ko n ko ja o tuma kabatimu min bɛ ne bolo n ko ja a dɔnbaga caman bi Bamakɔ yan Goyita n bɛna fɛnba de f'i ye n k'i janto Mali karamɔgɔw la kana don u bɛɛ kan dɛ ninnu bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye bilahi i janto a la n wulila ka se karamɔgɔ ninnu ma ka t'u ɲininka n ko ne yɛrɛ ye karamɔgɔden de ye ne ye denmisɛnnin fitinin ye nka ala ye dɔnni dɔw de kalifa ne na n ko aw bi ka kuma kabatimu min kan arajo la ani tele la yala aw bɛ nin kabatimu in dɔn wa Goyita o ko u b'a dɔn ne ko n ko ne yɛrɛ bɛ kabatimu in dɔn
ngo yela aw bise ka mogo kala kawati muna jolidi utamina femba de fi ne bi do doni baw de kan ku sege ku laje est ce que karsa bi fendo na be fendo gana te fendo skatin weta dogo ni ma ko ale bise ka ne kala ala to wayna ko 12 millions kawati mu kele kale ne kala la 12 millions kuida ne ko bashi tala akara ni ala tɔgɔ ye ni ala sɔnna ngo abiye karamɔgɔkɛ wulila ka don a ka so kɔnɔ a nana ni fiye jɛma dɔw ye ka na olu yɛrɛ kɛ ne ɲɛkɔrɔ u bɛ mɔgɔw kisi tan de ye nin yɔrɔ lamɛn kosɛbɛ kuma min na a nana ni fiye jɛmaw ye a nana kabatimu dɔ ne ma bilahi koyita hali Sulemana ɲɛma da o kabatimu in kan kuma tɛ ko ka kɛ masa Sulemana ka kabatimu ye o yɔrɔ bɛɛ ne ko morikɛ ma n ko baasi t'a la n y'a faamu n bɛ taa ka na kɔfɛ n b'i wele o bɛ taa kɔfɛ ma se bilen mais o dama tɛ quoi nin ye masa Sulemana ka kabatimu ye karamɔgɔ caman kumana arajo la ni ne wulila ka don u kan Goyita ne taara sɔrɔ bilahi hali n'i ye kuranɛ di u ma u tɛ se k'a fɔ n ko de la an ka jamana bi fɛ ka cɛ nama wuli k'an jɔ nka bil ishara la bi yafham a bɛ faamu dɛ a bɛ faamu nka n bɔra ka f'i ye sisan ne ye denmisɛnnin de ye nka ni ala sɔnna n bɛna min di siri kan ko nin bɛ siri tigɛ ka bɔ adamadenw na Goyita n'i y'a ta i ka siri la n'a ma wuli k'a bɔ yen bilahi n bɛ taa lahara n ti wajibi kɛ tun ni c'est-à-dire ni kawatimu in masa Sulemana kira dɔ de kun don et puis ala ye nabi ɲumanya daraja di a ma k'a sɔn nafolo la k'a sɔn dawula ani tɔgɔ ni maɲa la ka tila ka nin kawatimu in labɛn ka kɛ bolanege k'a don Sulemana tigɛ la ko ne ala y'i kɛ masakɛ k'i kɛ nabi ɲuman ni kira c'est-à-dire Sulemana nin ye sababu dɔ de ye min y'i ka kira yanni i ka nafolotigiya sababu ye dɛ o bɛ taa diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sababu ye ni jɔn ɲinɛna sababu kɔ bilahi ka foyi t'i ɲɛ sɔrɔ ka nin bɔlanen in to Sulemana tigɛ la ala ye fɛn bɛɛ karaba Sulemana ye jinɛ ni adamaden kungo kɔnɔfɛnw ani so kɔnɔfɛnw gelekanfɛnw ani ji kɔnɔfɛnw bilahi Sulemana tun b'a bɛɛ ka kumakan mɛn n ko fiɲɛ de tun ye Sulemana ka ciden ye n'a bɛ taa jamana o jamana dugu o dugu fiɲɛ de bɛ Sulemana n'a ka cɛdenw ta ka t'u bila o dugu la nka ɲininkali kɛ ko mun y'a s'a ma bolanen ye ne bɛ ko f'i ye n ko miliyari caman de tun bɛ Sulemana kun sanu sɛjiw de tun b'a bolo ka sow jɔ ni sanu bilen o de tun bɛ Sulemana bolo mais ɲininkali kɛ ko mun y'a la s'a ma bolanege o ta fɛnba de fɔtɔ filɛ i ye nka don min bolanege in tunna Sulemana ka masaya tiɲɛna wari minnu b'a kun o banna jama min b'a kun bɛɛ ye Sulemana bila e m'a dɔn diɲɛlatigɛ ko sababu bɛ a la o la ala ko kuranɛ kɔnɔ ko fa atiba a sababan ne ala ka jɔnw a ye tugu sababu nɔfɛ summa tiba a sababan o kɔfɛ ne ala ka jɔnw a ye tugu sababu nɔfɛ n'i y'i sigi i ka buguni kɔnɔ ye walima i ka soni kɔnɔ ye ko sababu ye nkalon ye o ta walahi diɲɛ bɛ wuli k'i to babi la ani k'i to buguso kɔnɔ i tɛ nɔbɔ foyi la mana kɛ kana ɲinɛ sababu kɔ i janto sababu la ne ye Sulemana de ni bolanege in cɛ o cɛ ye a sɔrɔ muso o muso y'a sɔrɔ bilahi a bɛ siri de tigɛ ka bɔ i la su ko ani dugujɛ cɛ o ta dɔ nana bolanege in ta ne fɛ a tigi tun bɛ Itali de nka a ye wele n y'a ka baara kɛ k'a ka bolanege bila ka taa di a ma ale tun bɛ to ka sogo juguw de kɛ tuma dɔ la a ka baara caman bɛ tiɲɛ mais ale t'a dɔn min don nka don min na a ye bolanege in don a dala ka sunɔgɔ fo ka dugu jɛ Goyita a ma sogo bilen dugu jɛlen kɔ a ye ne wele ko sogo jugu minnu tun bɛ to ka k'ale la ko sogo ninnu tigɛla ni cɛ in k'a daminɛ o waati la ka na bila sisan na seli si tɛ kɛ fo a ka 20,000 bila ka na di Konate ma nin de y'i ka selifini sɔrɔ o bɛ taa n ko diɲɛlatigɛ fɛnw ye sababu ye o la o bolanege
cɛ o cɛ mana ta muso o muso mana ta a bɛ fɔlɔ ka siri tigɛ ka bɔ i la siri tigɛlen kɔfɛ a b'i garisɛgɛ dɛɛli i mana don diɲɛnatigɛ ko o ko la ka bololanɛgɛ in to i tigɛ la bilahi i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ dabalikɛla o dabalikɛla ni o y'i dabali ka bololanɛgɛ in to i tigɛ la Goyita a si tɛ mako dilan dabali in bɛ segin a tigi fana ma mɔgɔ o mɔgɔ ni o ye kɔrɔti bɔ i ma ka bololanɛgɛ in to i tigɛ la bilahi a t'i don somajugu b'a ta kɛ morijugu b'a ta kɛ ka bololanɛgɛ in to e tigɛ la foyi tigɛ e la i kɔlɔsilen don jɔnni fɛ setigi Ala o tɛ Ala bɛ ka an bɛɛ kɔlɔsi hali ni bololanɛgɛ in tɛ nka o Ala min bɛ ka anw kɔlɔsi o de ye ko kuranɛ kɔnɔ ko a ye tugu sababu nɔfɛ sababu min b'a to e bɛ lakana k'i kisi ka bɔ siri jugu ni dabali jugu ma ni e bana o ma kunna yanni Goyita bilahi ta tiɲɛna i mako sala n'i sigi ye ko moriya tɛ tiɲɛ ye dɔnni tɛ tiɲɛ ye dɔnni tɛ tiɲɛ ye i donna minnu ka de ko don mais mɔgɔw bɛ yen ni i donn'o kan n'i ko dɔnni ye nkalon ye u b'i ku tigɛ ka sɔrɔ o ma kɛ o la Goyita hakili la siri ta ye a bɛ faamuya n bɛ se ka min fɔ o la o ye nin de ye karamɔgɔ numéro de ɲana ka kuma laban di numéro bon alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ sɔrɔ ni numéro min ye n y'o de f'i ɲɛna o numéro fɔlɔ o de ye plus 223 71 88 36 29 plus 223 71 88 36 29 hakili la numéro min bɛ faamuya numéro filanan plus 223 72 24 02 98 plus 223 72 24 02 98 n'i ye an wele walima i ye an ta WhatsApp la a mana k'a sugu o sugu ye ni Ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛbagaw ye faamuyali sɔrɔ n na bi n y'o de fɔ an wulila ka se karamɔgɔ Konate ma yan bi Kulubasigi la o mun kɔnɔna na a bɔra ka nafolo ko mun walawala ye ani garizigɛ ko n hakili la minnu bɛ k'an lajɛ u ye faamuyali sɔrɔ n na yala Konate n bɛna kumakan laban d'i ma bi i ka kuma jamana yɛrɛ bɛ cogo min na sabula Mali ko cayalo i ka dɔnni fɔ jamana yɛrɛ taabolo la ani i ka kuncɛ ni fayida laban ye i bɛ se ka fayida min di lajɛbagaw bɛ se ka mɔgɔ dilan yɛrɛ cogo min na bon alhamdulilahi rabbil alamin Goyita kuma jan t'i bolo o yɔrɔ la n bɛ min fɔ Mali dɔnnibagaw ye dɔrɔn u k'u jija dɔnni ko in an k'a kɛ tiɲɛ kan n'i y'a jateminɛ bi an ka silamɛya tiɲɛna bi an ka silamɛya ferekila bi wa an ka jamana tiɲɛna bi ka wuli ka jɔ a sen fila kan nka ɲininkali kan ka kɛ ko jɔn ne ye an ka jamana ci wa jɔn ne an ka silamɛya fereke o ta o ɲininkali kan ka kɛ wa o jaabi kan ka di bilahi n kalina Ala bonyana maa si ma anw ka jamana ci fo an ka jamana dɔnnibagaw mɔgɔ si ma an ka silamɛya fereke fo an ka silamɛya dɔnbagaw olu de ye silamɛya tiɲɛ ta dɛ minnu b'a dɔn olu de ye ko in tiɲɛ dɛ Ala ye kɛ karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya min kɛ ani ɲɔgɔn lagɛsi min kɛ est ce que hali Mali rappeurs b'a kɛ tugun ayi u b'a fɔ minnu ma gɛnsaw bilahi hali olu tɛ ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn lagɛsi ko Mali karamɔgɔw su ni tile karamɔgɔ dɔnni dɔ bɛ ɲɔgɔn na dɔnnibaga dɔnni dɔ bɛ ɲɔgɔn na aw ti maloya o bɛɛ la ka dɔnni kuma fɔ Ala kira ko minnu ma ko el ulama warasatul anbiya ni aw de kɛcogo ye kira kɔfɛ kira ko ko aw de ye ne kira cɛtabaw ye n kira taalen kɔfɛ mais o kira in taalen kɔ aw ma o cɛta ni foyi ye fo ɲɔgɔn lagɛsi ani ɲɔgɔn dɔgɔya ni ɲɔgɔn buruja o ye kira jumɛn tiɲɛ ye o ye kira jumɛn tiɲɛ ye bilahi o ye Iblisa tiɲɛ ye n'o tɛ o tɛ kira tiɲɛ ye karamɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔgɔya dabila ka ɲɔgɔn lagɛsi dabila ka ɲɔgɔn buruja dabila i bɛ se min na karamɔgɔ o kɛ i tɛ min na o to yen mais nin sera ɲɔgɔn lagɛsi ma nin sera ɲɔgɔn dɔgɔya ma nin sera ɲɔgɔn buruja ma karamɔgɔ karisa y'a dun ta karamɔgɔ karisa y'a dun ta i dabɔ nin bɛɛ la e bɛ se mun na o kɛ i ka mɔgɔw dɛmɛ a banna mais n'i ye dɔnnibaga o dɔnnibaga ye nin na Goyita bilahi dɔnnibaga tɛ n ko tɔrɔnberi de don ani janfanci Iblisa ka kusa n'a ye bilahi karamɔgɔ e b'i karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔgɔya k'u lagɛsi
goita hasidiya mana c'est-à-dire hasidiya mana sabati karamɔgɔ dusukun a ti karamɔgɔ to yen bilen a ti nafolotigi to yen bilen a mana fɛn o fɛn sa n'o b'a ɲɛ a b'o lagosi o la ne y'o jɛ ka seere da Mali karamɔgɔw ye garibukɛ min wulitɔ filɛ ni o ye Konate caman bɛ n'i ta kɛ wa caman bɛ n'i ta fɔ nka ne bɛ min kan ne bɛ sa o kan a ti changer dɛ i ka dɔn t'o kɛ i ka kodɔn t'o kɛ i ka kɔrɔti tɛ se k'o bali i ka foyi tɛ se k'o bali mun bɛ se ka o bali setigi Ala mun bɛ se ka o dɛmɛ setigi Ala wa ni Ala ko a bɛ kɛ cogo min bilahi n'ale b'a la a bɛ kɛ ten o la Mali dɔnnibagaw u ka sabali u kana an ka jamana in k'a tiɲɛ sɔɔni dɔrɔn mɔgɔw bɛna maloya n'i ɲininkala ko karisa e ye dɔnnibaga de ye n'i ko awɔ ne ye karamɔgɔ de ye n'u ɲininka e ye jamana jumɛn den ye u bɛ taa ka n'a fɔ ko Mali dɛ n'i ko Mali bilahi mɔgɔw ti da la mɔgɔw ti da la n'a y'a sɔrɔ i ye maliyɛn de ye ni i ɲininkala ko e ye jamana jumɛn den ye e karamɔgɔ a fɔ ko ne ye Makanga de ye mais n'a bɛ bɔ Mali la o da o de da ka teli la sigatena a di ka kuma cɛ famira karamɔgɔ k'i bɛ bɔ Mali la dɛ sabula Mali karamɔgɔw de ye Mali tɔgɔ tiɲɛ sigatena dɛ nka fɔlɔ an ka nin jamana ba in jamana koladɔnnen de kun min ni mɔgɔw bɛ wuli ka jamana in sɛgɛrɛ ka dɔnnibaaw sɛgɛrɛ a n'a kodɔnnaw n'i bɛ taa taama na i bɛ wuli de ka maliyɛnw sɛgɛrɛ Mali karamɔgɔw sɛgɛrɛ n'i bɛ taa ntama na i bɛ wuli de ka Mali karamɔgɔw sɛgɛrɛ koba o koba ni a kun bɛ kɛ u kun bɛ Mali karamɔgɔw de sɛgɛrɛ ka duwawu ni barika ɲini u fɛ nka lajɛli kɛ karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛ e bɛ taa jɔnni fɛ yen Mali la bi karamɔgɔ kunda ko n bɛ taa duwawu ni barika ɲini